aba ni abajepe bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu bari mu karasisi mu mujyi wa Kinshasa mu murwa mukuru basaga ibihumbi 8 baje guteranira ahangaha bazanye ibifaru n'intwaro ziremereye ndetse n'abandi bari kugenda n'amaguru bari muri kano karasisi rero mu kwiyereka abaturage. Umukuru w'aba bajepe barinda umukuru w'igihugu yatangarije igitangazamakuru yuko aba bajepe bose uko ari ibihumbi 8 barengaho bashinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu bwana Felix Tshisekedi Chilombo ndetse n'umuryango wiwe n'abashyitsi babaje gusura igihugu. Biri kuvuga yuko rero bakoze aka karasisi mu buryo bwo kwirekana bereka abaturage babo yuko nta kibazo cy'umutekano bafite kandi mu Misiri imbere bari tayari kujya gutabara no kubohoza imijyi yafashwe na M23 badashinja kuvuga yuko ari M23 bayitirira u Rwanda rwagiye rwihakana ibingibi keshi cyane. Kongo rero yatangije ubukangurambaga bwo kurwanya u Rwanda. Uyu ni Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa yatangije ubukangurambaga bwiswe Congolese Telema bugamije kurwanya u Rwanda no guhindanya isura yarwo mu ruhando mpuzamahanga. Ubukangurambaga busobanura ngo abanyekongo muhaguruke. Congolese Telema abanyekongo ni muhaguruke bwatangijwe ku ya mbere z'uku kwezi kuri radio na televiziyo by'igihugu. Minisitiri Suminwa yavuze ko byakozwe mu rwego rwo kunganira urugamba abasirikare, diplomasi, itangazamakuru, ubukungu ndetse n'ubucamanza mu kurwanya u Rwanda. Yavuze ko batazihanganira ubushotoranyi bw'u Rwanda rushaka kugabanyamo igihugu cyabo kabiri no gusahura umutungo kamere w'iki gihugu. Suminwa yanavuze ko abanyekongo aho bari hose ku isi bakwiriye kumva ko kurengera igihugu cyabo ari inshingano zabo. Ibi yabisabye n'abakiri batoya mu guhaguruka kugira ngo bahangane n'u Rwanda. Yarondoye intara zose za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akoresheje igifaransa n'iringara ryinshi asaba abazituye guhagurukira u Rwanda. Njye numva gusa mu baturanyi hari abaribwa ngo bashaka gufasha intera hamwe cyangwa iki gutera u Rwanda. Nibyo navuze hariya. Uwampa ngo babigire vuba. Nkwerekeye ko rwose ndaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi bazi ko bitazabahira bazi ko ngira ngo ni nacyo kibatinza ariko wangirira ngo babigerageze. Mes chers compatriotes, chers Congolaises et Congolais, ma chère nation, ba papa, ba maman, bilingue, nous sommes en guerre. Notre mère patrie est menacée. Notre voisin, le Rwanda, et ses supplétifs du M23, AFC, ont décidé d'un plan de destruction de notre nation en menant une guerre meurtrière sur notre territoire.
abanyekongokazi, igihugu cyanjye cyiza, bapapa abamama, turi mu ntambara. Igihugu cyacu kirashinja umuturanyi wacyo u Rwanda hamwe n'abo bafatanyije aribo M23 na AFC bafashe icyemezo cyo gusengera igihugu cyacu bakoresheje intambara y'ubwicanyi ku butaka bwacu. Sibwo bwa mbere u Rwanda rugiye kudukorera ubugizi bwa nabi cyangwa intambara ku butaka bwacu kubera imigambi yabo yo kwagura igihugu no kudusahura umutungo wacu. Mu rugamba rwabo rw'ubwicanyi barica abantu, babaziza ubusa, bakica abagore, bakabasambanya, barasenya amashuri n'amavuriro byacu. Byose babikora mu rwego rwo kubangamira ejo heza zaza hacu nk'abakongomani. Banyekongo, intambara y'ubu imaze igihe kinini, imyaka 30 irihiritse. Uyu munsi u Rwanda hamwe n'abo bafatanyije aribo M23 bashaka guhitana ibyo twubatse mu myaka myinshi ishize. Bashaka guhitana no gusenya ibyo twubatse mu myaka 30 ishize. Ejo hazaza rusange ku bana mu mahoro biri kwanga, kuzamurana ubukungu mu turere twa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo no mu gihugu cyose cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bashyigikiye urwango, amakimbirane no gukoresha ibinyoma mu rwego rwo gushyira imbere ibikorwa bya propaganda no gutera umwuka mubi hagati y'abaturage. Aux côtés du président de la République, moi-même et tout le gouvernement, travaillons à remplir notre devoir, donnant des ressources à nos forces armées. Niyo mpamvu mu bikorwa byashyizweho na perezida w'igihugu ndetse n'indirimbo yacu y'igihugu dutangiye kubatangariza ko abanyekongo n'abanyekongokazi Okatanga ndetse n'izindi ntara zose bavuga izo ntara arazivuga, nuko dufatanye dushyigikira umutekano wacu, dushyigikira uburenganzira bwacu, dushyigikire ubwoko bwacu bwiza, kandi dushyigikire ejo hazaza h'igihugu cyacu. Nyamara Kongo nibwo iri kuvuga ibi ngibi, iri gusa nkaho ari iri gushyiramo propaganda mu baturage bayo, babashyiramo ideology ya genocide. Kuko audio yasohotse hamwe ku karubanda abantu bakabona menshi, twigeze no kwicishaho, aho ari audio ya nyina wa Tshisekedi, voice note yamuhereje amubwira uti mwana wanjye, abantu bose bavuga ikinyarwanda, abantu bose bavuga igiswahili mu bici mu barimbure, Imana izarema abandi, kandi n'imiryango mpuzamahanga nidufatira ibihano tuzabyakira ariko mu bice baranabwa ari abanyekongo. Iyo ni audio yasohotse ivugwamo amagambo. Nubwo Kongo iri kuvuga ibi ngibi, biri gusa nkaho hari ikintu bari gupanga kiremereye bashaka kuzakora, ibintu byose bakabigereka ku Rwanda. Ni gute u Rwanda se rwisanga muri Kongo ndani? U Rwanda rufite ibibazo byarwo ubu bwarwo, ni gute rwajya mu bibazo bya Kongo? Imva n'imvano y'iyi ntambara hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo ubwarwo. Julius Nyerere, umwarimu wo muri Tanzania, nyakwigendera, umva uko abivuga. That it's no use respecting the borders without respecting the people who are within those borders. We have paid scant respect to what happens to our own people within the countries in those borders. Nta mpamvu yo kubaha imipaka no kubaha abantu bari muri iyo mipaka. Nitwigeze dufata umwanya wo gutekereza ku buzima bw'abantu bacu bari mu bihugu bibarizwa muri iyo mipaka. Bimwe na bimwe turabakura mu gihugu, kandi vuba ahangaha muri Kongo Zaire, reka mvuge Kongo Zaire. Iyi Kongo Zaire ndababwira yishyizweho itegeko rivuga ko abitwa abanyamurenge batari abenegihugu ba Kongo Zaire. Ibi byari impinduka, kuko mbere y'ubwigenge babaga ari abenegihugu ba Kongo. Hanyuma hashyizweho itegeko rishya ryabahagaritse kuba abenegihugu. Abanyamurenge ntibari abanyamurenge, ntabwo ari abimukira muri Kongo, sibyo? The Banyamulenge are not immigrants to Zaire. They're not. The kingdom of Rwanda was partitioned between the Germans and the Belgians.
ubwami bw'u Rwanda And the Belgians took bwagabanyijwemo a part hagati of the kingdom of Rwanda, the n'Ababiligi traditional ndetse kingdom of Rwanda, n'Abadage. with the people. Ababiligi bafata igice cy'ubwami bw'u Rwanda. So when we say ubwami respect gakondo that border, which bw'Abanyarwanda was bwari agreed abantu between ubwarwo the Germans babugomeka ku and the gice Belgians, cya Kongo. we must also be saying respect the people whom you received under that partition. Nuko rero iyo tuvuga You ngo can't tugomba turn kubaha around and iyo say, mipaka yashyizwemo we no longer want you. hagati You are n'Abadage no longer n'Ababiligi, citizens of our ni country. ukuvuga ko tugomba kubaha What are you going to abantu do? Are you going to mwakiriye muri iyo return them alone, mpuzandengo or you mukabafata return them with the bakabomekaho piece kandi of atari land? abayo. Bari ab'ubwami bw'u Rwanda bavugaga You Ikinyarwanda na can't mbere say hose go ku home. ngoma Home z'abantu. where? Ntabwo dushobora kuvuga ngo We ntabwo couldn't in mubakeneye, Tanzania get fed up with the nimubakure aho Maasai ngaho ntabwo ari and say the abenegihugu Maasai bayo. go home to Kenya. Murumva Kenya ko is not their home. muzakora These iki? are Maasai of Murabishyira hehe? Tanzania. Murabashyira he? And my friend Moi murabagarura hamwe can't, for some n'igice reason or cy'ubutaka other, cyabo se get fed iyo up za with the Kivu Maasai of y'Amajyaruguru Kenya bazi. and say go back to Ntimwashobora Tanzania. kuvuga ngo nimugende back. nibabareke bajye hese. We couldn't in Tanzania get fed up with the Maasai and say the Maasai go home to Kenya. Kenya is not their home. These are Maasai of Tanzania. And my nta gihe friend twashobora Moi kuvuga ko can't, muri for some reason or other, Tanzania get fed up twarambiwe with the Abamasayi Maasai of tukavuga Kenya ngo and say Masayi go back musubire to muri Kenya. Tanzania. Kenya ntabwo ari iwabo. Abamasayi ni Abamasayi ba Tanzania. kandi n'inshuti yanjye Moyo nayo ashobora kuba yaramaze kwitotomba ko Masayi bo muri Kenya akavuga ngo basubire muri Tanzania. Ntabwo ari ugusubirayo muri Tanzania. Rero n'Abanyamurenge nabo n'abaturage ba Kongo kuko ntabwo ari bo bisanzaho. Bahashyizwe n'ubukoroni ubwo bagabanyagamo Afurika mu bice. Uwo ni umwarimu Julius Nyerere uvuga inkomoko y'iyi ntambara ari hagati y'aba abaturage bavuga Ikinyarwanda muri Kongo ndetse n'Abakongomani bikagaruka bigereka ku Rwanda. Niba inyungu ufite ari ugusenya u Rwanda, ari ugusenya ibyo twubaka, ari byo bituma utinyuka, ntabwo ari igihe watinya ubirinda. Wagira isoni zo kurinda ibyiza by'u Rwanda tugenda tugeraho Imana twifuriza ninde? Isoni n'iziki? Isoni buri wese akwiriye kubagira. Niba ari uguhangana mu magambo murahangana, niba ari uguhangana mu bundi buryo ukwiye guhangana. Jye nasinyiye guhangana. Buriya ubwo niba ari ikosa mwakoze muzaryishyuze, ariko aho mwagiye kungirira umuyobozi wanyu mukanshyira hariya muri stade mukandahiza, buriya mwandahizaga ngo mpangane mbahanganire. Lors de son arrivée ce vendredi 28 février courant au quartier général de la 32e région militaire, le lieutenant-général Luboya Nkansha Madjoni a eu droit aux honneurs militaires. Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations. Mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la réunion d'évaluation sur la situation sécuritaire de la province. Je vous invite à passer le détachement en revue. La situation sécuritaire de Fataki, Djaïba et Nyamamba dans le territoire de Djougou, ainsi que celle de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a été passée en revue. De manière minutieuse, c'était en présence de membres du comité provincial de sécurité restreint. Au finish, deux mesures drastiques ont été prises en vue d'étouffer dans l'œuf les éventuelles attaques des groupes armés locaux et étrangers pour ainsi protéger la population dans une parfaite coordination avec les forces onisiennes. Sur la même lancée, après cette réunion de commandement, le gouverneur militaire de l'Ituri a remis, au nom du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, un lot important de dupes Pimpa 9 à son cabinet, à l'état-major 32e région militaire et au secteur opérationnel Ituri. Donc, je vous les remets et vous allez les entretenir et tenir en bon père de famille. Je vous remets ces 5 jeeps, général.
Et je vous demande vraiment de bien les conserver et de bien les entretenir et de les tenir en bon père de famille. L'objectif de cette dotation est de redynamiser la capacité opérationnelle et assurer la mobilité des unités engagées sur les théâtres des opérations en vue de restaurer la paix sur toute l'étendue de la province de l'Ituri.